Saya senang Campaka bekerja sama erat dengan pemerintah desa dalam keselamatan lokal. I'm glad Campaka is working closely with the village government on local safety. Koordinasi semacam itu dapat membantu orang melaporkan masalah lebih cepat. That kind of coordination can help people report problems faster. Apakah yang mereka maksud pembicaraan rutin antara Babin Kamtipmas dan Pemdes? Do they mean regular talks between Babinkum Tibmas and Pemdes? Ya, laporan itu mengatakan komunikasi sedang diperkuat di tingkat desa. Yes, the report said communication was being strengthened at the village level. Itu terdengar sederhana, tetapi perencanaan bersama sering membuat lingkungan terasa lebih aman. It sounds simple, but shared planning often makes neighborhoods feel safer. Saya setuju, dan itu juga membantu warga lebih mempercayai petugas. I agree, and it also helps residents trust the officers more. Saya benar-benar sedih oleh berita gempa dari NTT. I'm really saddened by the earthquake news from NTT. Saya juga, dan BNPB mengidentifikasi 68 orang yang meninggal setelah gempa Flores. Me too. And BNPB identified 68 people who died after the Flores quake. Apakah tim bantuan sudah dikirim ke sana? Were aid teams sent there already? Mereka sudah, dan Polda Metro Jaya mengirim 12 truk bantuan kemanusiaan. They were, and Polda Metro Jaya sent 12 trucks of humanitarian supplies. Listrik dan komunikasi juga rusak, kan? Power and communication were damaged too, right? Ya, pekerjaan pemulihan pada jaringan listrik dan telekomunikasi masih berlangsung setelah gempa 77. Yes, recovery work on electricity and telecom networks was still going on after the 7.7 quake. Mengesankan bahwa teknologi dari Indonesia sedang digunakan di seluruh dunia tanpa banyak orang menyadarinya. It's impressive that technology from Indonesia is being used worldwide without many people noticing. Saya tahu, dan cerita itu berfokus pada penemuan lokal yang menjangkau pengguna global secara diam-diam. I know, and that story focused on local inventions reaching global users quietly. Teknologi seperti apa itu? What kind of technology was it? Artikel itu tidak memberikan banyak rincian produk, tetapi itu menekankan penggunaan internasional. The article didn't give many product details, but it stressed international use. Saya tidak begitu yakin orang menyadari seberapa sering mereka menggunakan alat yang dibuat di Indonesia. I'm not so sure people realize how often they use tools made in Indonesia. Lucu bahwa Mahjong Ways populer lagi karena hiburan seluler terus berkembang.
It's funny that Mahjong Ways is popular again, because mobile entertainment keeps growing. Benar, media game mengatakan judul itu telah menjadi favorit sekali lagi. Right, gaming media said the title has become a favorite once more. Apakah menurut Anda, ponsel adalah alasan utama? Do you think phones are the main reason? Mungkin, karena orang dapat bermain dengan mudah di mana saja dan mengikuti tren lebih cepat. Probably since people can play easily anywhere and follow trends faster. Saya suka bagaimana Polres Lahat memperingati HUT RI ke-81 dengan olahraga dan lomba masyarakat. I like how Polres Lahat marked the 81st Ichut RI with sports and community contests. Itu bukan hanya sebuah upacara, dan kegiatan-kegiatan itu dimaksudkan untuk menyatukan warga. It wasn't just a ceremony, and the activities were meant to bring residents together. Jenis acara apa yang mereka adakan? What kinds of events did they hold? Laporan itu hanya mengatakan olahraga dan lomba dengan masyarakat, bukan daftar lengkapnya. The report only said sports and competitions with the public, not the full list. Tetap saja, itu terdengar meriah. Still, that sounds lively. Memang, dan acara publik seperti itu dapat memperkuat hubungan antara polisi dan warga. It does, and public events like that can strengthen ties between police and residents.